أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bitka na Uhudu se spominje u biografiji časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O ovome se detaljno navodi da kada se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulogorio u Mejdan Ahmadu, muslimanska vojska je iza sebe sa jedne strane imala planinu Uhud, zbog čega je muslimanska vojska bila zaštićena od napada sa bočne strane. Međutim, sa jedne strane je bio planinski prijevoj i ovo mjesto je bilo takvo da je neprijatelj mogao napasti, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osjetivši tu ranjivost i opasnost, odredio grupu od 50 ashaba strijelaca pod vodstvom Abdullaha bin Džubeira i odredio ih na tom prolazu. Ove riječi se nalaze kod imama Buharije u vezi sa uputama koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao tim strijelcima. Ako nas vidite da nas ptice jure, ipak se ne mičite sa ovog mjesta dok vam ne pošaljem poruku. I ako vidite da smo pobijedili neprijateljski narod i da smo ih pregazili, ipak se ne mičite sa ovog mjesta dok vam ne pošaljem poruku. Postoji još jedna Buharijeva predaja da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ne mičite se ako nas vidite da smo ih pobijedili i nemojte se udaljavati od svog mjesta ako nas vidite da su nas pobijedili. U oba slučaja ne trebate nas pomagati, ni pod kojim okolnostima ne biste trebali otići. Jedan historičar je napisao, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, neprijateljsku konjicu držite dalje od nas da nas ne bi napali od pozadi. Ako budemo pobjednici, ipak vi ostanite na svom mjestu da nam ne dolaze iza leđa. Vi se držite svog mjesta i ne smijete napustiti svoj položaj. A kada vidite da ih pobjeđujemo i ulazimo u njihovu vojsku,
I dalje ne mičite se sa svog mjesta, a ako vidite da nas ubijaju, nemojte nam pomoći niti nas braniti, ali gađajte ih strijelom jer se konji ne miču od strijela. Zaista, mi ćemo pobijediti dokle god vi ostanete na svom mjestu. A potom je rekao: O Allahu, činim te svjedokom nad njima. Drugi historičar je napisao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovom prilikom rekao da ako vidite da skupljamo plijen, nemojte nam se pridružiti, nego nas zaštitite u svim okolnostima. Ovaj historičar pominje 50 strijelaca i piše da je osoba koja je imala priliku da vidi bojno polje i da se upozna sa scenom Džebel al-Ramija koja se nalazi na ivici doline, bit će mu poznato veliko vojno iskustvo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iz kojeg se isticao u planiranju bitaka i njegova velika vještina u organizaciji vojne sile i odabiru najboljih prilika za pripremu neophodnih za pobjedu u bitci. Jedan autor je pisao opisujući stručnu ratnu strategiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje je rekao: ova ratna strategija je bila toliko izvrsna i jasna, koja pokazuje genijalnost vojnog vodstva časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno pokazuje izuzetnu sposobnost i dokazuje da bilo koji komandant, bez obzira na to da koliko god je inteligentan, ne bi mogao pripremiti sofisticiraniji i mudriji plan borbe od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer iako je poslanik na bojnom polju sa borbene, iako se poslanik iskrcao na neprijateljskom polju kod Uhuda, ali za svoju vojsku je odabrao najbolji položaj na bojnom polju sa borbene tačke pogleda. Poslanik je zauzeo visoke planine i osigurao mu leđa i desnu stranu, a sa lijeve strane je jedini procjep kroz koji je neprijatelj mogao doći do začelja islamske vojske, blokirao je preko strijelaca i odabrao mjesto malo više od polja za logorovanje, tako da bi u slučaju poraza umjesto da pobjegnu ili budu zarobljeni, islamska vojska može lako doći do sigurnog utočišta. Iako neprijatelj počne napad kroz sredine islamske vojske i napreduje da zauzme centar, morat će da se suoči sa veoma ozbiljnim gubitkom. Naprotiv, on je prisilio neprijatelja da ostane na padini na ovom bojnom polju. Iako su Kurejšije mislili da će vojska izaći iz Medine i sletjeti ispred njih, ali je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo vojsku muslimana u polukrug i ostavio neprijatelja na zapadu da zauzme najsigurniji položaj iza njih. Položaj na kojem je bila prisutna islamska vojska sada je bio u odličnom položaju. Stražnju i desnu stranu štitile su planine Uhud i Ajnin. Na lijevoj strani strijelci su držali prijevoj na Džabal Rumi, a jugoistočni dio iza Džabal Rumija imao je okomiti greben doline Kanah sa kojeg je neprijatelju bilo nemoguće napasti. Hazreti Mirza Bashir Ahmad radijallahu anhu je također pisao o tome u Sirat Hatam an-Nabijin. On kaže da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao naprijed i ologorio se u podnožju Uhuda oslanjajući se na Božju pomoć. Na taj način da je brdo Uhud došlo do leđa muslimana, a Medina je ostala ispred i tako je on osigurao pozadinu vojske. U stražnjem brdu je postojao prijevoj sa kojeg se mogao izvršiti napad.
Kako bi ga zaštitio, odredio je da se tamo rasporedi 50 strijelaca ashaba pod vodstvom Abdullaha bin Džubeira i napomenuo i da bez obzira šta se dogodi ne smiju napustiti ovo mjesto i neprijatelja treba gađati strijelama. On sallallahu alejhi ve sellem je bio toliko zabrinut za sigurnost ove propusnice da je u više navrata rekao Abdullahu bin Džubeiru da ovaj prolaz ni pod kojim okolnostima ne smije ostati prazan. Čak i ako vidite da smo pobjedili, a neprijatelj se povukao i pobjegao, ipak ne napuštajte ovo mjesto. A ako vidite da su muslimani poraženi i da nas je neprijatelj savladao, ipak ne napuštajte ovo mjesto. Čak i u jednoj predaji ovim riječima piše da ako vidite da nam ptice češu meso, ipak ne smijete se udaljavati odavde dok vam ne bude naređeno da se udaljite. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže o tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je konačno stigao do Uhuda. Kada je stigao tamo, odredio je 50 vojnika da čuvaju planinski prolaz i pozvao oficira vojnika da taj prolaz, upozorio ga je da je taj prolaz toliko važan da bilo da smo ubijeni ili pobjedili ne treba da se pomerate s ovog mjesta. Nakon toga uzeo je preostali 6,5 ljudi i izašao da se suoči s neprijateljem koji je sada bio oko 1/5 neprijateljskog broja. Nakon što je strijelce postavio na brdo, Allahov poslanik je bio zadovoljan i počeo je pripremati radove i dijeliti odgovornosti komandira. Očigledno je položaj muslimana bio veoma slab u odnosu na nevjernike, slab brojčano, slab u opremi i slab u kvalitetu oružja. Bilo je dosta razlika između stranaka. Brojčano jedan musliman je bio naspram 4 mušrika. Tako se i vojska mnogobožaca razlikovala od oklopa konjice. Povrh toga većina vojnika islamske vojske je bila neoklopna i samo 100 njih je bilo oklopno. Dok je mekanska vojska, to je vojska nevjernika, imala 700 oklopnika i taj broj je bio jednak cijeloj vojsci Medine. Vojska mušrika je rasporedila 10 redova svoje vojske, dok je islamska vojska imala samo 2 reda i 50 strijelaca. I 50 strijelaca je bilo stacionirano na prijevoju, ali je najvažnija i najjača tačka bojnog polja bila kod muslimana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imenovao Hazreti Zubeira bin al-Avama da predvodi desnu stranu vojske i Munzara bin Umara Ghanvija da predvodi lijevu stranu vojske i rekao: ko je podigao zastavu mnogobožaca? Odgovor je dobio Talha bin Ebi Talha. Allahov poslanik je rekao da mi imamo više prava da ispunimo obećanje od njega, pa je uzeo zastavu od Hazreti Alija i dao je Musab bin Umeiru. Musab je pripadao istočnom plemenu, to jest Benu Abdal Dar bin Kusi, iz kojeg je bio neprijatelj zastave Kurejšija, to jest osoba iz plemena Kurejšija koja je nosila njihovu zastavu. Poslanik je dao zastavu u ruke muslimana iz istog plemena. Ali pisac piše da je odgovornost nošenja zastave prije islama bila povjerena istoj porodici, to jest Bani Abd al-Dar. A zavjet se odnosi na zavjet Kusa, to jest biti odan svome narodu. O čemu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: mi smo ti koji će ispuniti zavjet, i tog dana je slogan muslimana bio ummet. Allahov poslanik je ponizno dobio za pobjedu i uspjeh svemogućem Allahu. U redove islamske vojske su bili s desne i lijeve strane, odnosno
Bili su Ensarije sa desne i lijeve strane. Na Mejni i Mejsri bili su Ensari Medine i u sredini vojske gdje bude najveći napad tokom borbe sa strane neprijatelja bio je Allahov poslanik sa muhadžirima. Znači tamo na sredinu poslanik je lično bio prisutan sa muhadžirima. Njegov položaj je bio tačno u sredini iza drugog reda, a mjesto gdje je stajao je bilo odmah iza prvog reda. Naredio je ashabima da ne napreduju prije nego što primaju naređenje od njega. U Muslimu se prenosi od Enesa da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućivao dovu na dan Uhuda, koja znači da o Allahu, ako hoćeš nećeš biti obožavan na zemlji, odnosno ako ne pomogneš, to će se dogoditi. U nekim hadisima se spominje da je časni poslanik upućivao ovu dovu na dan bitke na Bedru. U Muslimovom šarhu je zapisano da je moguće da je poslanik uputio ovu dovu u oba navrata. Allah najbolje zna. Prenosi se od Hazreti Sada bin Abi Vakasa da je Abdullah bin Džahaš rekao: pođi sa mnom i zajedno ćemo se moliti Allahu. Razdvojili su se na jednom mjestu, pa je Hazreti Sad dovio: sutra kad budemo se sreli sa neprijateljima, voleo bi se suočiti sa jakim i čvrstim ratnikom. Ja ću se boriti s njim za tvoje zadovoljstvo i on će se boriti sa mnom. Onda mi daj pobjedu nad njim i ja ću ga ubiti i oduzeti mu opremu. I tako je Abdullah bin Džahaš ustao i molio se na sljedeći način: o Allahu, volio bih sutra se suočiti sa nekim koji je veoma jak i žestok ratnik. Borit ću se sa njim za tvoje zadovoljstvo, on će se boriti protiv mene. I neka me savlada i odsječe mi nos i uho, pa me ti pitaj sutra kad te sretnem: o Allahov slugo, zašto su ti uši i nos odsječeni? Pa da kažem: Allahu, na zadovoljstvo tebe i tvog poslanika ovo mi se dogodilo. Zatim je rekao: da, rekao si istinu. Hazreti Sad bin Abi Vakas je rekao: o sine moj, dova Abdullaha bin Džahaša bila je bolja od moje dove. Vidio sam Abdullaha tog dana uveče da su mu uši i nos visili o koncu, to jest neprijatelj ga je ubio. Abdullah bin Amr bin Haram je ispričao da je vidio Mubašira bin Abdul Munzara u snu dan prije Uhuda. Dove obojice su prihvaćene. Jedan od njih je odnio pobjedu nad neprijateljem, a drugi se također dobro borio i na kraju poginuo. U svakom slučaju ovo je priča o dobama za oboje. Zatim je zapisano da je Abdullah bin Amr bin Haram ispričao da je vidio Mubašira bin Abdul Munzara u snu dan prije Uhuda. Poginuo je u bitci na Bedru, govorio mi je da ćeš nam doći za nekoliko dana. Pitao sam: gdje si? Rekao je: u džennetu sam. U njemu šetamo gdje god želimo, odnosno u džennetu. Rekao sam mu: zar nisi bio šehid na dan Bedra? On je rekao: da, ali mi je dat život. Hazreti Abdullah bin Amr bin Haram spomenuo je ovaj san poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao je: o Ebu Džabere, ovo je dobra vijest o šehadetu. Pa tako piše u predajama da Hazreti Džabir prenosi da mu je otac postao šehid na dan Uhuda. U daljim detaljima piše da su mnogoborci formirali redove na mjestu Sabka i dobro su pripremili se za borbu. Bilo ih je 3000 sa 200 konjenika koji su ih vodili. Zatim su postavili Halida bin Velida na desnoj jedinici konja i Ikrama bin Abu Džehla na lijevoj jedinici konja i Savan bin Umeja nad pješacima, a neki kažu da umjesto njega Amr bin Asa, a Abdullah bin Abi Rabijaha nad strijelcima.
kasnije ovi ljudi su prihvatili islam. Tako su dali zastavu Talhi bin Abi Talhi koji je bio iz Abd al-Dara plemena. Ova je zastava za koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: mi imamo više prava. Ovdje postoji opis toga da je zastavu Talhi bin Abi Talhi koji je bio iz Benu Abd al-Dara i Ebu Sufjan je podstakao zastavonoše Benu Abd al-Dara i rekao je: o Benu Abdul Dar, čak ste i na dan Bedra podigli našu zastavu pa ste vidjeli naše stanje. O narodnim ratovima odlučuju naši barjaktari. Ako je zastavonoša jak, ljudi se ohrabruju. Dakle, kada taj počne bježati, bježi i narod. Ako barjaktar pobjegne, bježi i narod u strahu. Dakle, ili uzmite našu zastavu ili nam se maknite s puta. Bićemo vam dovoljni. Pokušavao je da ih navede na ponos. Rekli su da vam predamo našu zastavu. Uskoro će se znati šta radimo kada se počnemo boriti. Posljednji, ali ne i najmanje važni, bili su šatori žena Kurejšija, koje su neprestano udarale u tamburu i recitovale o ubijenima sa Bedra, podgrijavajući entuzijazam ratnika i postičući ih da nadoknade prethodni gubitak. Hazreti Mirza Bashir Ahmad detaljno piše u Siri Hatam an-Nebijin, gdje kaže: pošto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u potpunosti osigurao pozadu, on je postrojio islamsku vojsku i imenovao zasebne komandante raznih grupa. Ovom prilikom bio je obaviješten da je zastava Kurejšija u rukama Talhe. Talha je pripadao porodici koja je imala pravo da nosi zastavu Kurejšija u ratovima pod upravom koji je uspostavio Kusej bin Kalab, nasljednik Kurejšija. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za to saznao, rekao je: imamo više prava da pokažemo narodnu lojalnost, pa je uzeo zastavu muhadžira od Hazreti Alija i predao je Musabu bin Umeiru, koji je bio član iste porodice iz koje je i Talha. Sa druge strane, vojska Kurejšija se također postrojila. Ebu Sufjan je bio Amirul Uskar, to jest bio je komandant vojske. Halid bin Velid je bio komandant desnog krila, a Ikrama bin Abu Džehel je bio komandant lijevog krila. Strijelci su bili pod komandom Abdullah bin Rabijaha i žene su bodrile muškarce svirajući u bubnjeve i pjevajući pjesme iza vojske. Međutim, kada su se dvije vojske uskladile, Ebu Sufjan je pozvao i rekao muslimanima Ensarija: o grupo Avsa i Hazrađa, vi ljudi udaljite se od nas i članova naše porodice, mi nemamo ništa sa vama. Na to su Ensarije prokleli Ebu Sufjana i ozbiljno su ga prokleli. Bitka počinje sada. Ebu Amir Fasik je bio prvi koji je započeo rat. U džahilijetu su ga zvali po imenu monaha. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao mu je ime Fasik. Ova osoba je pobjegla iz Medine i otišla u Mekku i govorila Kurejšijama da će cijeli narod biti sa mnom kada odem i sretnem svoj narod. Imao je ovu zabludu da kada bude išao na ratište sa Kurejšijama i bude sebe predstavio, onda Ensarije će ostaviti muslimane i poći sa njim. Međutim, on se pojavio sa 50 ljudi iz svog naroda i kaže se da je 15 ljudi otišlo s njim iz Mekke, a ostali su prikupljeni iz različitih plemena i robova stanovnika Mekke. Pozvao je: ja sam Ebu Amir u grupi Aus. Tako su Ensari rekli: o prijestupniče, neka ti Bog ne obraduje. Kada je čuo ovaj odgovor, neka te Bog ne obraduje. Kada je čuo odgovor od Ensarija, rekao je: moj narod je pretrpio zlo poslije mene. Zatim je vodio žestoku bitku, onda je počeo da ih gađa kamenjem. Ebu Amirov sin Hazret Hanzala je bio uključen u ovaj rat sa muslimanima. Bio je prešao na islam i zatražio od
Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da lično ubije svog oca, ali ga je poslanik spriječio u tome. Iako su ovo sada ratni uslovi, ali poslanik je rekao da treba zadržati tu svijest. Rekao je, nećeš ti ubiti njega, nego će neko drugi. Tako je nakon Ebu Amira u polje izašla osoba od mušrika koja je jahala Kamilu i zatražila dvoboj. Ljudi su se okretali prema njemu dok nije izazvao 3 puta. Zatim je izašao Hazreti Zubeir i krenuo prema njemu. I odmah skočio i stigao do nivoa Kamile i uhvatio ga za vrat. Tako su počeli borbu. Časni poslanik je rekao, ko od njih prvi dotakne zemlju, bit će ubijen. A u isto vrijeme taj mušrik je pao sa Kamile i Hazreti Zubeir je pao na njega, pa je odmah ubio mnogobožca. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pohvalio Hazreti Zubeira i rekao, svaki poslanik ima učenika. Moj učenik je Zubeir i rekao je, ako Zubeir nije krenuo protiv ovoga, onda ja bih lično se borio. Da sviraju tamburu. Tada je Hind recitirala u stihovima, pogledaj o Benu Abduldar, pogledaj one koji štite tvoje leđe, samo naprijed i pokaži dragulje mača. Mi smo ćerke gospode, ona je ovo pjevala. Mi hodamo po mekim čilimima, mi nosimo bisere na vratovima i imamo miris, ne mošu se. Ako napredujete, mi ćemo vas zagrliti. A ako okrenete leđa, mi ćemo se naljutiti na vas i nećemo se žaliti što smo se okrenuli. Pokušala je da izazove emocije. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove strofe, rekao je, o Allahu, ja kružim s tobom i napadam s tobom i borim se za tvoje zadovoljstvo. Allah mi je dovoljan i kakav je on dobar činilac. Ovdje je za njih postojao svoj svjetovni izvor. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, naš izvor je Allah. Međutim, sada je počela redovna bitka između dvije vojske. Tog dana ljudi su se jako borili i rat je bjesnio. Ebu Dađana Ensari, Talha bin Ubejdullah, Hamza bin Abdul Mutalib, Ali bin Abi Talib, Enes bin Nazar i Sad bin Rabi i tako dalje pokazali su veliku hrabrost u borbi. Allah je poslao svoju pomoć muslimanima i ispunio svoje obećanje, a muslimani su mačem ubijali idolopoklonike sve dok ih nisu otjerali ili njihova vojska nije bila otjerana. Konjenici mušrika su 3 puta napali muslimani i svaki put su bili odbijeni strijelama. Hazreti Omer je rekao svom bratu Zaidu tog dana, o brate moj, obuci moj oklop. A Zaid je rekao, ja sam također željan šehadeta kao i ti. Dakle, ova dva brata nisu nosila oklop u želji i nadi šehadeta u ratu. Kada su se borbe zaoštrile tog dana, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjeo pod zastavama Ensarija i poslao poruku Ali da nosi zastavu naprijed. Na ovo je Hazreti Ali krenuo naprijed i rekao, ja sam Abul Kasam. Na ovo je izašla osoba iz reda mušrika. To je bio Talha bin Abi Talha sa zastavom mnogobožaca u ruci, jer čast nošenja zastave u ratovima bila je rezervisana za porodicu Benu Abdaldara. Zato što je zastavu Kurejši napravio Abduldar, Talha bin Abi Talha je zatražio dvoboj. Ko je tu da se takmiči sa mnom? Mnogo puta je izazivao muslimane, ali mu niko nije došao. Na kraju je Talha povikao i rekao, o drugovi Muhamedu,
Muhammedovi, vi mislite da vaši šehidi idu u dženet, a naši ubijeni idu u džehennem? U drugoj predaji piše da je rekao: o drugovi Muhammedovi, vi mislite da će nas Allah staviti na oštricu vašeg mača i baciti nas u džehennem i ubiti vas našim mačevima i smjestit će vas u dženet? Dakle, ko je od vas taj koji me može natjerati da što prije odem u džehennem sa vašim mačem ili mojim mačem što prije ide u džennet? Pokušao je da podstakne emociju i rekao: tako mi Lata, Uza, vi ste lažovi. Da ste vjerovali u ovo svoje uvjerenje, sigurno bi neko od vas izašao da se bori sa mnom u to vrijeme. Čuvši to, Hazreti Ali je izašao i prišao mu da se bori. Obojica su se počeli boriti mačevima i Hazreti Ali ga je ubio. Postoji predaja da se njih dvojica sočili usred dvije vojske. Odjednom je Hazreti Ali nasrnuo na njega i oborio ga. Odsjekao mu je nogu i natjerao ga da padne na zemlju. Na taj način su otkriveni skriveni dijelovi njegovog tijela. U to vrijeme Talha je rekao: o moj brate, molim te, ime Boga, pusti me. Kada je to čuo, Hazreti Ali se vratio odatle i nije ga više napadao. Pa su neki ashabi upitali Hazreti Alija zašto ga nije ubio. Hazreti Ali je rekao da bili su otkriveni njegovi privatni dijelovi tijela tog neprijatelja i da je bio okrenut prema meni, pa sam ga sažalio i znao sam da ga je Allah uzvišeni ubio. Postoji predaja da je časni poslanik rekao Hazreti Aliju: zašto si se zaustavio? Hazreti Ali je rekao da me je molio na milost u ime Boga. Rekao je: ubij ga, pa ga je Hazreti Ali ubio. Ubijstvo nositelja zastave mušrika je bila potvrda sna poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je jahao na leđima ovna. Odnosno da je jahao na leđima rama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio sretan i rekao Allahu ekber u sav glas, pa su i muslimani rekli Allahu ekber i tada žestoko napali mušrike da su se njihovi redovi razbježali. Ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem podijelili su se u razne grupe i počeli sjeći neprijatelje mačevima sve dok ih nisu otjerali iz svog prisustva. Nakon ubijstva Talhe zastavu mušrika uzeo je njegov brat Ebu Šiba Osman bin Abu Talha, a zatim ga je Hazreti Hamza napao i odsjekao mu ruku do ramena, a mač do ključne kosti. Nakon što ga je ubio, Hazreti Hamza se vratio odatle govoreći: ja sam sin Abdul Mutaliba, služitelj vođe hodočasnika. Nakon toga zastavu mnogobožaca podigao je brat od Osmana i Talhe, koji se zvao Abu Said bin Abu Talha. Hazreti Sad bin Abi Vakas je u njega ispalio strilu koja ga je pogodila u prsa i također ubila i njega. Nakon toga Talha bin Abu Talha, kojeg je ubio Hazreti Ali, njegov sin Musafa, je podigao zastavu. Zatim je Hazreti Asim bin Sabit ispalio strijelu u njega i on je također bio ubijen. Zatim je zastavu uzeo Musafhin brat Harz bin Talha. Asim je ispalio strijelu i ubio i njega. Majka ova dva Talhina sina, Musafa i Harsa, također je bila u mušričkoj vojsci. Ova žena se zvala Selefa, znači njeni sinovi koji su bili pogođeni strijelom Hazreti Asima išli bi povrijeđeni nazad i ležali bi sa glavom u majčinom krilu. Selefa bi rekla: ko te povrijedio, sine? A odgovor je bio: čuo sam glas te osobe nakon što je ispalio strijelu u mene. Rekao je: pobrini se za nju, ja sam sin Ebu Aflafa. Tako se zavjetovalo, to jest njegova majka, da ako glava Asima bin Sabita dotakne moju ruku, ja ću je napuniti vinom i popiti. I najavila je da će mu dati 100 deva kao nagradu ko odsječe glavu Asima bin Sabita i donese je. Ali Hazreti Asim nije poginuo u ovoj bitci na Uhudu. Poginuo je u Sarija Radžiju
Stoga je nakon ubistva ova dva brata, njihov treći brat Kalab bin Talha podigao zastavu, koga je ubio Hazreti Zubeir. Prema jednom mišljenju ubio ga je Kazman, zatim je njegov brat Džalaz bin Talha podigao zastavu i ubio ga je Talha bin Ubejdullah. Na taj način su ova četiri brata Musafa, Hars, Kalab i Džalaz bila ubijena tamo kao i njihov otac Talha, a zajedno su njima su ubijena i njihove dvojica Amidža, Osman i Abu Said istog dana na dan bitke na Uhudu. Nakon toga zastavu Kurešija podigao je Artah bin Šarhabil a ubio ga je Hazreti Ali. Postoji predaja da ga je ubio Hazreti Hamza. Nakon toga, kada je Šari bin Kazir preuzeo zastavu i on je ubijen, ali nije se moglo znati ime borca koji ga je ubio. Nakon toga ovu zastavu je podigao Ebu Zeid bin Amar, a ubio ga je Kazman. Nakon toga sin Šarhabila bin Hašima je podigao zastavu i njega je također ubio Kazman. Nakon toga njihov rob Savab je podigao ovu zastavu. On je bio crnac koji se borio dok mu nije bila odsječena ruka. Brzo je sjeo i nosio zastavu oslonjenom na grudi i vrat, sve dok ga nije ubio Kazman. Jedno mišljenje da ga ubio Hazreti Sad bin Abi Vakasa, prema drugom mišljenju to je bio Ali. Međutim, kada su svi nositelji zastave pobijeni, mušrici su poraženi, pobjegli i njihove žene su doživjele njihovu smrt kako je časni poslanik u snu vidio da će za Stavonoša biti ubijen. Svi su ubijeni i muslimani su ih jurili i ubijali dok nisu otjerali iz vojske. Žene koje su došle sa kurešijskom vojskom su također pobjegle, ne ostavljajući nikakvu sumnju u poraz Kurešija. Muslimani su ušli u vojsku mušrika i počeli skupljati plijen. O tome piše Hazreti Mirza Bashir Ahmad. Ebu Amir i njegovi drugovi iz vojske Kurešija napredovali su prvi. On je bio iz plemena Avsa i bio je stanovnik Medine i bio je poznat kao Rahib. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu nakon nekog vremena, ovaj čovjek je postao pun zlobe i zavisti i otišao je u Mekku sa nekim od svojih drugova, a nastavio je huškati Kurešije Mekke protiv časnog poslanika i muslimana. Tako je sada u bitci na Uhudu postao pristalica Kurešija i učestvovao u ratu protiv muslimana. I čudna je stvar da je Hanzala sin Ebu Amira bio veoma iskren musliman i da je bio uključen u islamsku vojsku povodom ovog rata i da se žestoko borio i postao šehid. Budući da je Ebu Amir bio jedan od najuticajnijih ljudi plemena Avsa, zato je imao čvrstu nadu da će se sada, kada će biti pred stanovnicima Medine nakon tako duge razdvojenosti, oni će doći kod njega i ostaviti Muhammeda. U toj nadi Ebu Amir je poveo svoje drugove sa sobom i krenuo prvi naprijed i počeo dozivati sve glasa. O ljudi plemena Afsa, ja sam Ebu Amir, rekoše Ensarije u glas, odlazi zli čovječe, neka te oči ne budu hladne, a u isto vrijeme nastala je toliko je baraža kamenja da su Ebu Amir i njegovi drugovi potrčali natrag. Vidjevši ovaj prizor, Talha, nositelj zastave Kurešija, otišao je naprijed u stanju velikog uzbuđenja i pozvao dvojbu vrlo arogantnim tonom. Hazreti Ali je krenuo naprijed i ubrzo ubio Talhu. Nakon toga je došao Talhin brat Osman i Hazreti Hamza mu je izašao i ubio ga. Kada su nevjernici vidjeli ovaj prizor, naljutili su se i izvršili opšti napad. Muslimani su također napredovali uz uzvike tekbira i dvije vojske su se sukobile. Nakon što je nosilac zastave Kurešija ubijen, dvije vojske se sukobile i uslijedila je žestoka borba, a ubijanje i krvoproliće se nastavilo neko vrijeme na obje strane. Konačno vojska Kurešija je počela polako da oslabi pred islamskom vojskom. I tako to piše poznati engleski istoričar William Mayor, gdje kaže, suočena sa opasnim napadima muslimana, mekanska vojska je počela da posustaje.
Kurešije su nekoliko puta pokušali da napadnu lijevi bok islamske vojske sa stražnje strane, ali svaki put su morali da se povuku nakon što ih je upucalo 50 strijelaca koje je tamo bio posebno odredio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Istu hrabrost i muškost i istu ravnodušnost prema smrti i opasnosti pokazali su muslimani na terenu. Na Uhudu, što su već bili pokazali i prilikom Bedra. Ovaj engleski historičar kaže, redovi Mekine vojske bili su razbijeni kada je Ebu Džana za sebe vezao crvenu maramicu, napadao ih je i mačem koji mu je dao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i raznosio je smrt svuda okolo. Hamza je viđen posvuda kako maše snopovim perijem na glavi. Alija je sa svojom dugom bijelom kosom i Zubeir sa svojim blistavim žutim turbanom. Hrabri ljudi poput Ilida nosili su sa sobom smrt i nevolju za neprijatelja, gdje god su otišli. William je pomenuo Ilid, to jest heroj grčkih priča, koji je bio žestoki ratnik. Međutim, kaže da su to znamenitosti na kojima su se obučavali junaci kasnijih islamskih osvajanja. Zbog toga se borba odigrala i postala veoma žestoka, aspekt dominacije dugo ostao sumnjiv, ali konačno Božjom milošću stopala Kurešija su počela da se tresu i znakovi nereda počeli su se pojavljivati u njihovoj vojsci. Nosioci zastave Kurešija su bili ubijeni jedan po jedan, a oko 9 njih je redom uzelo svoju zastavu u ruke, ali su i sve redom ubili muslimani kao što je opisano ranije. Konačno, besinski rob Talhe po imenu Savab hrabro je istupio i uzeo zastavu u svoje ruke, ali ga je jedan musliman napao i jednim udarcem mu odsjekao obje ruke i učinio ga da zastava Kurešija padne na zemlju. To je također bio znak hrabrosti i entuzijazam Savabe da je i on pao na zemlju sa zastavom i pokušao da podigne zastavu na prsa, ali ovaj musliman koji je znao vrijednost zastave mačem ga je ubio. Nakon toga niko od Kurešija nije imao hrabrosti da podigne zastavu. Sa druge strane, muslimani su slijedili naredbu časnog poslanika i učili tekbire i žestoko napadali neprijatelje i uništavajući i stigli do žena Kurešija. Mekanska vojska se prepala i polje je bilo skoro očišćeno. Za muslimane je stvorena čak i takva zadovoljavajuća situacija da su se zaokupili prikupljanjem plijena. Hazreti Muslim Maud je izjavio da dogodila se bitka i uz pomoć i podršku uzvišenog Allaha za kratko vrijeme 3000 istaknutih vojnika Mekke je pobjeglo naspram 6500 muslimana. Kada su muslimani počeli da ih jure, oni koji su stajali da štite prolaz, rekli su svom šefu, svom vođi, sada je neprijatelj poražen, hajmo da uzmemo i nagradu džihada. Njihov vođa im je zabranio da to rade i podsjeti na riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali oni su rekli ono što je Allahov poslanik rekao je samo radi isticanja, inače ne bi mogao misliti da čak i ako neprijatelj pobjegne, treba da stojimo ovdje. Rekavši to, napustili su prolaz i skočili na bojno polje. I zbog ove neposlušnosti posljedice su se pojavile kasnije, o njima će govoriti u budućnosti. Kako je William pisao o Ebu Dudžaninom maču, tako je napisao i o njegovom opisu. Ko je bio taj ashab koji je uzeo mač Allahovog poslanika i ispoštovao prava tog mača? Hazret Enes prenosi da je Allahov poslanik uzeo mač na dan Uhuda i rekao: Man jahuzu minni haza, to jest, ko će ovo uzeti od mene? Svi su digli ruke, svi su to tražili za sebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Waman jahuzuhu hubi hakkihi, to jest, ko će ovo uzeti sa njegovim pravom. Hazret Anes kaže da su ljudi stali na ovo, a zatim je Hazret Sumak bin Hurša
Ebu Duđana rekao da ja to uzimam sa njegovim pravom. Hazreti Enes kaže da je uzeo mač i odrubio glave mušricima. Tako se bilježi u predaji Sahih Muslima, što znači branio je čast tog mača. Ibn Udbah je napisao da je Allahov poslanik pokazao mač, Hazreti Omer ga je tražio, a poslanik ga je odbio. Prvo je Hazreti Omer pokušao da pita, zatim Hazreti Zubeir je pitao, ali se on usprotivio i ni njemu nije dao. Dakle, obojica su požalili u srcu, a postojala je predaja da je Zubeir tražio 3 puta mač. Svaki put časni poslanik se usprotivio. Hazreti Ali je ustao i zatražio, pa je poslanik mu rekao da sjedne, pa njemu isto nije dao. U predaji se spominje da je ovom prilikom ashabi koji su izrazili želju da im se pokloni ovaj mač, među njima bio i Hazreti Ebu Bekr. Zabilježeno je da je Hazreti Ebu Duđana pitao kakvo je njegovo pravo, ko će to što ste rekli ispravno iskoristiti. Ebu Duđana je upitao šta je njegovo pravo, a poslanik je rekao, sa ovim mačom ne smiješ ubiti muslimana i da ne bježiš od nevjernika dok ga posjeduješ, to je da se boriš sa njim. Hazreti Ebu Duđana je rekao na to, uzimam ovaj mač uz postavljene uslove. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao mač Ebu Duđani, on je njima otkinuo glave mušricima. Ovom prilikom je izgovarao, ja sam onaj od koga je moj prijatelj uzeo obećanje dok smo bili u blizini palmi na Safi, a to obećanje je da neću stajati u zadnjim redovima vojske i da ću se boriti protiv neprijatelja Allahovim i poslanikovim mačem. Međutim, Hazreti Ebu Duđana je ovo uzeo i krenuo među redovima vojske veoma ponosnim hodom. Na tomu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, inna hazihi mašijetun jabgeuza Allaha azza wa jalla illa fi hazal makam. To jest uzvišeni Allah mrzi ovakav način hodanja osim na ovom mjestu, odnosno prilikom rata. Kada je on, Hazreti Ebu Duđana hodao, Hazreti Mirza Bashir Ahmad je pisao Sirat Hatama Nebin spominjući Hazreti Ebu Duđana. Kada su nevjernici Kurejšije morali podnijeti gubitak na dvoboju, nevjernici su vidjeli ovaj prilazor i razbjesnili se i izvršili opšti napad. Muslimani su također napredovali uzvikujući tekbire, 2 vojske su sukobile jedna sa drugom. Najvjerovatnije ovom prilikom časni poslanik držeći svoj mač u ruci je rekao, ko je tu da uzme ovo uz njegovu čast. Mnogi ashabi su raširili ruke da požele ovaj ponos, uključujući Hazreti Omera i Hazreti Zubeira, ali prema nekim predajama tu su bili Hazreti Ebu Bekar i Hazreti Ali. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dalje ga držao kod sebe i nastavio govoriti, ima li neko ko to zaslužuje. Konačno, Ebu Duđana Ansari je pružio ruku i zatražio, o Allahov poslaniče, blagoslovi me. I poslanik mu je dao ovaj mač i Ebu Duđana ga je uzeo u svoju ruku i krenuo prema neprijateljima sa velikom ohološću i ponosu. Časni poslanik je rekao ashabima, Bog ne voli ovaj način hodanja osim u ovoj prilici. Zubeir, koji je vjerovatno bio najželjeniji da uzme mač časnog poslanika i zbog svoje bliske veze koji je više smatrao svojim pravom, počeo je da pita zašto mi poslanik nije dao mač, ali ga je dao Ebu Duđanu, i da bi otklonio njegovu brigu, zarekao se u svom srcu da će ostati sa Ebu Duđanom na ovom polju i vidjeti šta će on uraditi sa ovim mačem. Tako kaže da je Ebu Duđana vezao crvenu tkaninu na glavu i uzeo ovaj mač. I ušao u redove mušrika pjevušeći pjesme hvale i vidio sam da ide posvuda kao da razbacuje smrti. Nisam vidio ni jednog čovjeka koji je došao ispred njega i da je ostao živ. Čak je presjekao svoj put kroz vojsku Kurejšija i otišao na drugu stranu vojske gdje su stajale žene Kurejšija. Hind, žena Ebu Sufijana, koja je energično hrabrila svoje ljude, došla ispred njega i Ebu Duđana je podigao svoj mač na nju, na što je Hind glasno viknula i pozvala svoje ljude u pomoć.
ali njoj niko nije pretekao u pomoć, ali sam video da je Ebu Dudžana spustio mač i odmaknuo se. Zubeir prenosi da sam tom prilikom pitao Ebu Dudžana šta je bilo da si prvo podigao mač pa ga spustio. Rekao je, moje srce nije pristalo na to da upotrebi mač Allahovog poslanika na ženi, a ta žena je također ona kod koje u to vrijeme nema muškog zaštitnika. Ovo je princip islamskog rata. Zubeir kaže da sam tada shvatio da je oba zaista branio čast mača časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud spominjući ovu priliku kaže da kada je jedan ashab upitao zašto nije ubio ženu nakon što je podigao mač, Hazreti Muslim Maud također ispričao sve ovo. Tako je Ebu Dudžana rekao, moje srce nije moglo podnijeti da koristim mač koji je dao časni poslanik na slaboj ženi. Hazreti Muslim Maud piše da je časni poslanik uvijek podučavao učtivosti i poštovanju žena, zbog čega su žene nevjernika pokušavale hrabrije da naškode muslimanima, ali se ipak zna zašto je ovaj se incident desio, jer poslanik je učio poštovanju i žene i zbog toga te žene su postale hrabrije i pokušale da naškode, ali muslimani su i dalje tolerisali te stvari. Dakle, ovo su principi islamskih ratova. Ako Bog da, ostalo će biti u budućnosti. Nastavite dobiti za Palestince. Ekstremna okrutnost je iz dana u dan sve gora i sve veća. Neka Allah uhapsi tlačitelje i olakša stvari potlačenim Palestincima. Neka podari mudrost i razumijevanje muslimanskim zemljama, da njihov glas bude jedan i da الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر